ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر ڈی سریدھر بابو نے سنگاریڈی ضلع میں 44 ایکڑ اراضی پر 651 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والے جے ایس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ یونٹ 2 کا رکھا سنگ بنیاد۔ 4 ریاستوں میں انتخابات مکمل ہوتے ہی بی جے پی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو دیا دھوکہ، وزیر پونم پربھاکر کی شدید تنقید۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے یو پی ایچ سی میں طبی آلات کیے فراہم۔ ریاستی وزراء دامودر راج نرسمہا اور ڈی سریدھر بابو نے سنگاریڈی میں تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کی چیئرپرسن نرملا جگا ریڈی کے کیمپ دفتر کا افتتاح دیا انجام۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں جنگلات و ماحولیات کی وزیر کونڈا سریکھا کی صدارت میں تلنگانہ ہریتا ندھی کی 7ویں ریاستی کمیٹی کا اجلاس ہوا منعقد، مختلف محکموں کے عہدیداروں کی شرکت۔ کے ٹی آر نے بی آر ایس کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے 1000 بستروں پر مشتمل صنعت نگر ٹیم سپر اسپیشلٹی اسپتال کا کیا دورہ۔ مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو دیا بڑا جھٹکا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اوسطاً 3 روپے کیا گیا اضافہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت ڈی سریدھر بابو نے سنگاریڈی ضلع کے کنداپور منڈل کے تھگورپلی گاؤں میں 44 ایکڑ اراضی پر 651 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والے کے جی ایس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ یونٹ 2 کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس جدید یونٹ میں عالمی معیار کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ یہ کمپنی عالمی برانڈز کی کو مینوفیکچرنگ اور کو پیکنگ پارٹنرز ہیں۔ نئے یونٹ سے 1551 افراد کو براہ راست جبکہ تقریباً 5000 افراد کو بالواسطہ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ حکومت کے مطابق اس منصوبے سے فوڈ پروسیسنگ اور دیگر شعبوں میں میڈ ان تلنگانہ برانڈ کو عالمی سطح پر مزید مضبوطی ملے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے الزام عائد کیا کہ 4 ریاستوں کے انتخابات مکمل ہوتے ہی بی جے پی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات تک جان بوجھ کر قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن نتائج کے فوراً بعد عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت جنگ کو بہانہ بنا رہی ہے، جبکہ حالات پہلے سے موجود ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ کانگریس پارٹی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی سخت مخالفت کرتی ہے اور بی جے پی قائدین کو اس معاملے پر عوام کو جواب دینا چاہیے۔ దేశంలో 4 రాష్ట్రాల ఎన్నికల వరకు అందరూ ఊహించిన విధంగానే పెట్రోల్ ఛార్జీలు డీజిల్ ఛార్జీలు పెంచకుండా ఆపారు। ఎన్నికలై ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రమాణం స్వీకారం చేయకముందే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలకు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెంచి మరొకసారి అన్యాయం చేసింది। ఈ సందర్భంలో కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు ఎన్నికలకు ముందు అనేక సందర్భాల్లో పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయని 10 సార్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేశారు। ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరలు పెంచింది। మేము యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్ననాడు ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో నయా పైస పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది దేశంలో అని చెప్పే విధంగా మరి అపహాస్యం చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉండే 3 రోజుల హైదరాబాద్ పర్యటన నుంచి దేశ ప్రజలందరికీ డీజిల్ పెట్రోల్ తక్కువ వాడండి, నూనె తక్కువ తాగండి, బంగారం కొనొద్దంటే అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది తప్పకుండా రేపు పొద్దున నడ్డు విలువ పోతా ఉన్నాడని। ఇవాళ మనిషి అబద్దాలు, దురదృష్టకరమైనటువంటి మోసకారిగా ప్రజల జేబులను, ఎందుకంటే 6 నెలల స్టాక్ ఉందని చెప్పినారు, ఇవాళ యుద్ధం కారణం చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు। యుద్ధం ఇవాళ రాలే, యుద్ధం ఎప్పటి నుంచో ఉంది, కానీ ఇవాళ ప్రజలకు మోసం చేసి భారం పడేటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెబ్బులు కాంగ్రెస్ పార్టీగా అందరం కూడా గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ స్పందించి జవాబు చెప్పి ముక్కు భూమికి రాయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے کاچیگوڑا اور باغ امبرپیٹ ڈویژن میں واقع اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز یو پی ایچ سی کو عوام کی بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے 13 اقسام کے طبی آلات فراہم کیے۔ اس کے علاوہ مشینیں اور دیگر کٹس بھی فراہم کیے گئے تاکہ مریضوں کو جلد اور معیاری طبی خدمات میسر آ سکیں۔ اس موقع پر بی جے پی کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔
रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और डी श्रीधर बाबू ने संगारेड्डी में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी के कैंप दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार और नारायण खेड़ के रुकने असम्बली डॉक्टर संजीव रेड्डी भी मौजूद थे। तकरीब में सनती तरक्की और अवामी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादिल ख्याल किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट में जंगलात और माहौलियात के वज़ीर कुंडा सुरेखा की सदारत में तेलंगाना हरिता निधि की 7वीं रियासती सतह की कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में जंगलात महकमे के चीफ सेक्रेटरी अहमद नदीम, जंगलाती दस्तों की सरबराह डॉक्टर सवर्णा और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में रियासत में शजरकारी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और हरिता निधि प्रोग्राम के तहत जारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने BRS के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सनत नगर टीम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम को आलमी मेयार की तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से टीम्स अस्पताल कायम किए गए थे। उन्होंने बताया कि सनत नगर टीम्स को एम्स तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तामीर किया गया है। KTR ने कहा कि माजी में भी गांधी और उस्मानिया जैसे सरकारी अस्पताल ही आवाम का सहारा थे, लेकिन BRS हुकूमत ने जदीद टीम्स अस्पताल आवाम के लिए दस्तयाब कराएं। उन्होंने बताया कि सनत नगर, LB नगर और अलवाल में टीम्स अस्पताल कायम किए गए, जबकि वरंगल में 2000 बिस्तरों वाले अस्पताल और निम्स को भी वसअत दी गई। इनके मुताबिक सनत नगर टीम्स में 300 ICU बेड्स, 16 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स, MRI, CT स्कैन और दीगर जदीद सहूलतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला यह अस्पताल गरीब आवाम को कॉरपोरेट अस्पतालों जैसी सहूलतें फराहम करेगा। KTR ने दावा किया कि अगर KCR हुकूमत बरकरार रहती तो ये अस्पताल 2 साल पहले ही मुकम्मिल हो जाता। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि बाकी तामीराती काम जल्द मुकम्मिल करके अस्पताल को आवाम के लिए मुकम्मिल तौर पर दस्तयाब किया जाए। ఒకనాడు హైదరాబాద్ అంటే గాంధీ, ఉస్మానియా లేదంటే నిమ్స్, ఈ మూడు మాత్రమే. హైదరాబాద్ అంటే గాంధీ లేకపోతే ఉస్మానియా లేకపోతే నిమ్స్. కానీ అట్లా కాదు, హైదరాబాద్ లోని ప్రజలకు కూడా బ్రహ్మాండమైన వైద్య సేవలు ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ తరహాలో అందించాలి అనే లక్ష్యంతో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే 4 చోట్ల తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ పేరిట ఒక బృహత్తరమైన యజ్ఞానికి ఆనాటి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 22, 2022 నాడు ఇదే సనత్ నగర్ లో మరి పెద్దలు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, కేసీఆర్ గారు, అట్లాగే ఆనాటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా హరీష్ రావు గారు అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఒక సనత్ నగర్ లోనే కాదు, హైదరాబాద్ చుట్టూ 4 దిక్కుల ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ 4 వైపులా ప్రజలకి మరి వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పి టిమ్స్ అనే బ్రాండ్ కింద బ్రహ్మాండమైన ఈ కార్యక్రమానికి కేసీఆర్ గారు శ్రీకారం చుట్టినారు. 65 ఏళ్లు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 3 దవాఖానాలు హైదరాబాద్ లో, గాంధీ, నిమ్స్, ఉస్మానియా. కానీ కేసీఆర్ గారు కేవలం తన ప్రభుత్వం 9.5 ఏళ్లుంటే అందులో జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కట్టారు. ప్రతి జిల్లాలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ 500 పడకలతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేశారు. హైదరాబాద్ లో కూడా మరి 4 టిమ్స్ హాస్పిటళ్లు మంజూరు చేసిన ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ టిమ్స్ సనత్ నగర్ ఓపీ సేవలు ప్రారంభమైనాయంటే మా సూపరింటెండెంట్ గారిని అడిగి మరి మేము కూడా చూస్తాము ఎట్లా జరుగుతా ఉంది. ఇది మా నాయకుడి విజన్, మా నాయకుడి కళ. హైదరాబాద్ లో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలనేది. 350 బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టాము, ప్రైమరీ డిస్పెన్సరీ కేంద్రాలు. అట్లాగే అద్భుతమైన సేవలు అందించడానికి టిమ్స్ పెట్టాము. ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో చూడడానికి వస్తామంటే వారు చాలా విశాల హృదయంతో మమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానించినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम को बड़ा झटका दे दिया है। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन 30 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमतें जुमा की सुबह 6 बजे से नाफिज हो चुकी है। कीमतों में इजाफे के बाद नई दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये फी लीटर हो गया। हैदराबाद में पेट्रोल 110.89 रुपये लीटर,
जबकि डीजल 98.96 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गया। जबकि मुंबई और चेन्नई समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के हिमायत नगर में वाक़ तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में महकमे हाउसिंग और रेवेन्यू के इश्तराक से मुत्तहदा ज़िला खम्मम में इंदिरम्मा मकानात की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वाकटी श्रीहरी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक, मुत्तहदा ज़िला खम्मम के अरकान असम्बली, MLCs, कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स और हाउसिंग व रेवेन्यू महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के कामों और पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। तिब्बी तालीम में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले नीट UG 2026 इम्तिहान की नई तारीख़ का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक इम्तिहान अब 21 जून बरोज़ इतवार मुनक़िद होगा। वाज़ेह है कि 3 मई को होने वाला नीट UG इम्तिहान पर्चा लीक होने के बाद मनसूख कर दिया गया था। हुकूमत ने तलबा व वालिदैन को हिदायत दी है कि वो सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए और ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें। इसी कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन वाई नौरतम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जंगी हालात को बहाना बनाकर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर इजाफी बोझ न डाला जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी और किसान बहरान के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, अशियाए ज़रूरिया और ज़रूरी अखराजात में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। वाई नौरतम ने मरकज़ी व रियासती हुकूमतों से टैक्स कम करके आवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నదని చెప్పేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరిగాయని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది. ఆ పెరిగిన ధరలను ఏంటంటే ప్రజలపై మోపడం సరియైంది కాదు అని కనబడుతుంది. ఈ రోజు ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు ₹3 పైచిలకు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలపై పెంచడం జరిగింది. ఈ పెంచడం వల్ల కేవలం పెట్రోల్ డీజిల్ పెరగడం కాకుండా ఏంటంటే నిత్యావసర వస్తువులు, ఆటో ఛార్జీలు, రవాణా ఖర్చులన్నీ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నది. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే లాస్ట్కి వస్తే ఏంటంటే సామాన్యులపైనే భారం పడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇంకోటి తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ రోజు పెట్రోల్ ధర బయట సుమారు ₹110 ఉన్నది. ఆ ₹110 కేవలం ₹55 పెట్రోల్ ధర. మిగతాదంతా కూడా కేంద్రమేమో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పేరున, రాష్ట్రమేమో వ్యాట్ రూపాన ట్యాక్స్ వసూలు చేసి తమ ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రభుత్వాలకు నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైతే వాళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ట్యాక్స్ దాంట్లో ఏంటంటే తగ్గించి రేట్లు పెంచకుండా సామాన్య ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి తక్షణమే ఈ ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే మీరు కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్సెస్ తగ్గించి సామాన్యులను ఆదుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में जुमेरात की शब एक तेज़ रफ्तार लॉरी की टक्कर से 3 महीने की दुल्हन जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की शनाख्त फ़ातिमा के तौर पर हुई है, जो अपने शोहर के साथ शादी की तकरीब से वापस नूरी नगर बल्लागुड़ा जा रही थी। हादसा चंद्रायन गुट्टा बल्लागुड़ा सड़क पर यू टर्न लेते वक्त पेश आया। पुलिस के मुताबिक लॉरी ने स्कूटर को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में फ़ातिमा शदीद ज़ख्मी होकर मौके पर ही फौत हो गई, जबकि इनके शोहर और 2 बच्चे महफूज रहे। हादसे के बाद लॉरी ड्राइवर फरार हो गया। बल्लागुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। बताया गया कि फ़ातिमा की शादी सिर्फ 3 माह कबल हुई थी। अस्सलामु अलैकुम। एक बेहद ही अफसोसनाक वाक़या जो है अभी कुछ देर पहले बल्लागुड़ा रोड पे वाक़या हुआ। एक लारी ड्राइवर ने जो है नूरी नगर के रहने वाले फ़ातिमा बेगम, जो अपने शौहर के साथ दावत से वापस हो रहे थे, चंद्रायन गुट्टा से बल्लागुड़ा आने वाली सिमत में बोलते सो जो है 2 व्हीलर गाड़ी पे थे शौहर और बीवी। उनको बोलते सो जो है रोनते हुए लारी ड्राइवर ने बोलते सो जो है हादसा किया। मौके वारदात पे ही फ़ातिमा बेगम का बोलते सो जो है इंतकाल हो गया। और उसी वक्त वहाँ पे लोग जो है इस बात की इत्तला अली जनाब अकबरुद्दीन अफीसी साहब को किए, तो उन्होंने फ़ौरन ही
बल्लागुड़ा ACP से बात करते हुए मौके वारदात पे भेजे और बल्लागुड़ा हमारे ACP सुधाकर साहब आए वहाँ पे और उस लारी ड्राइवर को जो है लारी ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से आ रहा था बल्कि मालूम हुआ, तो इसकी तहकीक़ात करिए। और क्या ये रात के औक़ात में बहुत सारे हादिसात में देखने आता है कि ड्राइवर्स जो है रात में पी के बोलते सो ढंग का ड्राइव करते हैं, तो क्या वो ड्राइवर बोलते सो नशे की हालत में था क्या? ये चीज़ों का जो है जायज़ा लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई बोलते सो करिए, ताकि बोलते सो जो है फ़ातिमा बेगम मरहुमा के बोलते सो जो है अफराद ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। अब इनकी उम्र क्या 20 से 22 साल बता रहे हैं। और एक चीज़ ये काफ़ी गमज़दा है, बुरा हाल है उनका, उनके वालिदैन का। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि बोलते सो जो है कम उम्र में बच्ची का जो है इंतकाल हो गया। हैदराबाद में वी2 न्यूज़ कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें RSS का वज़ीर आला करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत BJP के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना को इसका हक़ नहीं मिल रहा। कविता ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करेंगे। कविता ने कहा कि अवामी खिदमत के मकसद से उन्होंने नई सियासी जमात कायम की है और आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना रक्षण सेना इक़्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने किसानों, नौजवानों, ख़वातीन और महरूम तबक़ात के मसाइल पर ज़ोर देते हुए समाजी इंसाफ की वकालत की और नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए माली ताउन फराहम करने का वादा किया। ఇండియాలో జరుగుతున్నది ఏంది అని ఒక సెకండ్ ఆలోచిస్తే దాదాపు 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న మన దేశంలో మోర్ దెన్ 85 to 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓన్లీ వాళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ బిలో 30,000 ఉన్నది. బిలో 30,000 రూపాయలు నెలకు సంపాదించేటటువంటి అత్యంత పేదలు ఉన్నటువంటి దేశం మన దేశం. ఆ 30,000 నెలకు సంపాదించే దాంట్లో కూడా విద్యా వైద్యానికి 70% వాళ్ళ ఇన్కమ్ని ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. నిన్న మోదీ గారు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు, భారతదేశం యొక్క రిజర్వ్స్ లేవు, మనకు ఉండాలి రిజర్వ్స్ అని చెప్పారు. కానీ పర్సనల్ రిజర్వ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఒక కుటుంబం దగ్గర కొంత సేవింగ్స్ ఉండాలి. ఆ ఉండకుండా అయిపోయే పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవ్వాలి అంటే విద్య మీద వైద్యం మీద కంప్లీట్గా 70% స్పెండ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే 90% బిలో 30,000 సంపాదిస్తున్నారంటే ఈ 90% పీపుల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కడతారు. ఎట్లాంటి ట్యాక్స్ అది? సబ్బు కొన్నా, షాంపూ కొన్నా, ఒక చిన్న కారా ప్యాకెట్ కొన్నా అటువంటి ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్గా 90% జనాభా కడతారు. ఒక 10% జనాభా ఇలైట్ క్రౌడు, చదువుకున్న వాళ్ళు, అబవ్ 5 lakhs ఇన్కమ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు. సో ఈ ట్యాక్స్లన్నీ ప్రభుత్వానికి వెళ్తాయి. ప్రభుత్వం మనకేం చేయాలి? విద్యనివ్వాలి, వైద్యాన్ని ఇవ్వాలి. ఇవాళ ప్రజలకు ఏమవుతుందంటే ఒక పక్క ట్యాక్సులతో ఖర్చు అవుతుంది. ట్యాక్సులు తీసుకున్న ప్రభుత్వం హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి హాస్పిటల్లో పడితే మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ మనకు ఖర్చు అవుతుంది. సో మొత్తం మన ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో, ముఖ్యంగా పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో 70% కూడా విద్యకు వైద్యం ఖర్చు అవుతుంది. సో నేను పార్టీ పెట్టే ముందు ఒకటే ఆలోచించాను, నేననే వ్యక్తిని ఒక పార్టీ పెట్టడం ద్వారా నా ఫోటోలు 10 చోట్ల వేసుకోవడం, 10 మంది పేపర్ వాళ్ళకి రాసుకోవడానికో, 10 మంది యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళకు టైంపాస్ చేసుకోవడానికో కాదు కదా పార్టీ పెట్టే. వాట్ ఈస్ ద గుణాత్మకమైన మార్పు, క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఏం రావాలి సమాజంలో అని ఆలోచించినప్పుడు విద్య, వైద్యం ఈ రెండు గనక ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని ఉచితంగా ఇవ్వగలిగితే, అది ప్రైవేట్ అయినా సరే ప్రభుత్వం అయినా సరే, విద్య వైద్యం నా తెలంగాణ ప్రజలకు ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఉక్కు సంకల్పంతోనే మేము ఈ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది రక్షణ సేన. फार्मूला ई कार रेस में साबिक वज़ीर KTR को ACB अदालत ने समन जारी किया है। इनके साथ ही IAS अहदेदार अरविंद कुमार, HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट किरण मल्लेश्वर राव को भी समन जारी हुए हैं। अदालत ने तमाम को 31 जुलाई को समाअत के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया है। ACB की चार्जशीट के मुताबिक 2023 से मुनक़िदा फार्मूला कार रेस के सिलसिले में क़वायद के ख़िलाफ़ पर गैर मुल्की कंपनी को 55 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए थे। इस केस में पहले ही KTR, अरविंद कुमार, BLN रेड्डी समेत दीगर नुमाइंदों से पूछताछ की जा चुकी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने संगारेड्डी ज़िले में 44 एकड़ अराजी पर 651 करोड़ रुपए की लागत से कायम होने वाले JS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 का रखा संग बुनियाद।
4 ریاستوں میں انتخابات مکمل ہوتے ہی بی جے پی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو دیا دھوکہ، وزیر پونم پربھاکر کی شدید تنقید۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے UPHC میں طبی آلات کیے فراہم۔ ریاستی وزراء دامودر راد نرسمہا اور ڈی سریدھر بابو نے سنگاریڈی میں تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کی چیئرپرسن نرملا جگا ریڈی کے کیمپ دفتر کا افتتاح دیا انجام۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں جنگلات و ماحولیات کی وزیر کونڈا سریکھا کی صدارت میں تلنگانہ ہریتا ندھی کی 7ویں ریاستی کمیٹی کا اجلاس ہوا منعقد، مختلف محکموں کے عہدیداروں کی شرکت۔ KTR نے BRS کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے 1000 بستروں پر مشتمل صنعت نگر ٹیم سپر اسپیشلٹی اسپتال کا کیا دورہ۔ مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو دیا بڑا جھٹکا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اوسطاً 3 روپے کیا گیا اضافہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ادھر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔